مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن حوار. في هذا الحوار سأقوم بتصريف مجموعة من الأفعال إلى المستقبل، أي سأركب حوار باستعمال أفعال مصرفة إلى زمن المستقبل أي لو فيتور. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. الحوار سيكون بين عمر ورضوان. إذا Omar, qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? Qu'est-ce que tu feras l'été prochain? إذا Omar, qu'est-ce que ماذا tu feras ستفعل l'été prochain في الصيف المقبل. إذا في الصيف المقبل ماذا ستفعل؟ l'été الصيف، prochain المقبل. إذا هنا سنتكلم عن tu feras، وهو الفعل faire مصرف إلى le futur simple. نقول je ferai، tu feras، il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. إذن je ferai سأقوم أو سأفعل، tu feras ستفعل، il fera سيفعل، nous ferons سنفعل، vous ferez ستفعلون، ils feront سيفعلون. ils feront avec S. إذن الجمع. إذن qu'est-ce que tu feras l'été prochain؟ أو يمكن أن نقول qu'est-ce qu'il fera. qu'est-ce qu'il، نضع مكان tu feras il fera. l'été prochain qu'est-ce qu'il fera؟ qu'est-ce qu'il fera أي ماذا سيفعل. qu'est-ce que nous ferons ماذا سنفعل. qu'est-ce que vous ferez ماذا ستفعلون. qu'est-ce qu'ils feront ماذا سيفعلون. إذن هنا نتكلم دائما عن تصريف الفعل faire، ووضعناه في حوار أو في جملة. إذن نضيف أي، أس، ONS، EZ، ONT. إذن qu'est-ce que tu feras l'été prochain. أو يمكن أن أضع أي فعل آخر، أو أن أقوم بتصريف هذا الفعل إلى أي ضمير أردت أنا. إذن je أو tu أو il أو nous أو vous أو il. إذن عمر قال qu'est-ce que tu feras l'été prochain، ماذا ستفعل في الصيف المقبل؟ سيجيبه رضوان. إذن رضوان je ne sais pas exactement، لا أعرف بالضبط. إذن لا أعرف بالضبط ما سأفعله في الصيف المقبل. je ne sais pas exactement، je ne sais pas exactement. je partirai، استعملت الفعل partir، je partirai peut-être en Angleterre. je partirai peut-être en Angleterre. إذن رضوان je ne sais pas exactement، je ne sais pas لا أعرف، exactement بالضبط، je partirai سأغادر، أو يمكن نقول قد أغادر، peut-être من الممكن إلى إنجلترا، إلى إنجلترا. يمكن نقول سأغادر peut-être، يمكن نقول من الممكن. إذن من الممكن أن أغادر، أو من الممكن سأغادر إلى إنجلترا. إذن je ne sais pas exactement، je sais هنا نتكلم عن الفعل savoir مصرف إلى الحاضر. je sais، je ne sais pas لا أعرف، exactement بالضبط. إذن je partirai نتكلم عن المستقبل، المستقبل البسيط، le futur simple. الفعل partir
مصرف إلى الفيتور سامبل. peut-être من الممكن إلى إنجلترا. إذا سأقوم بتصريف الفعل partir للمستقبل البسيط. إذا je partirai. أتكلم عن الفعل partir، سألونه بالأحمر لكي يظهر لكم. إذا استعملت je partirai peut-être en Angleterre. إذا je partirai سأغادر. tu partiras ستغادر. il partira سيغادر. nous partirons سنغادر. vous partirez ستغادرون. ils partiront سيغادرون. لاحظوا أنني أضفت أي أس ONS EZ ONT. إذن je partirai, tu partiras, il partira, nous partirons, vous partirez, ils partiront. إذن يمكن أن نضع مثلا tu partiras مكان je partirai. إذن tu partiras peut-être en Angleterre. من الممكن أن تغادر إلى إنجلترا. أو يمكن أن نقول il partira سيغادر. il partira سيغادر. من الممكن أن يغادر إلى إنجلترا. أو nous partirons peut-être en Angleterre. سنغادر نحن من الممكن إلى إنجلترا. أو vous partirez peut-être en Angleterre. أو ils partiront peut-être en Angleterre. إذن هنا je ne sais pas exactement. Je partirai peut-être en Angleterre. إذن je partirai سأغادر. إذن يمكن أن نضع أي فعل آخر مكان هذا الفعل ويمكن تصريفه إلى le futur simple. إذن سأستعمل مثلا الفعل aller. إذن عمر سيجيب عمر au bon. Et où est-ce que tu iras? Tu iras. Et où est-ce que tu iras? Et où est-ce que tu iras? إذن عمر au bon. Oh جيد. Bon جيد. Oh جيد. Et où? Et où? وأين? Est-ce que tu iras? Est-ce que tu iras? Et où وأين? Est-ce que tu iras? سوف تذهب. Et où est-ce que tu iras? Et où est-ce que tu iras? Oh bon. Et où est-ce que tu iras? إذا لاحظوا معي tu iras. Tu iras c'est la conjugaison du verbe être au futur simple. أقول j'irai سأذهب. tu iras ستذهب. il ira سيذهب. nous irons سنذهب. vous irez ستذهبون. ils iront سيذهبون. إذن j'irai. لاحظوا أنني دائما أضيف أي. إذن j'irai. سأحاول أن أستعمل اللون الأصفر. j'irai tu iras il ira. إذن أضفت أي أس أو أن أس أز أو أنت. إذن هنا نتكلم عن الجمع il ira نضيف أس. وطبعا إذا أردت أن أتكلم عن المؤنث فإنني أقول آل فقط. أقول آل مكان il آلر. وفي الجمع أيضا نقول آلرون.
إذا j'irai, tu iras, elle ira, nous irons, vous irez, elles iront. إذا يمكن أن نقول et où est-ce qu'il ira مكان tu iras أضع elle ira أو il ira أو nous irons أو vous irez أو elles iront وهي تعني j'irai سأذهب tu iras ستذهب elle ira سيذهب nous irons سنذهب نحن سنذهب vous irez أنتم ستذهبون elles iront هن سيذهبن هنا إذا قلنا elles iront وإذا قلنا ils iront هم سيذهبون إذا رضوان سيجيب رضوان à Londres. J'ai des amis là-bas. Il habite dans la banlieue de Londres. Banlieue de Londres. إذا رضوان à Londres. À Londres في لندن. À Londres في لندن. J'ai des amis là-bas. J'ai des amis là-bas. J'ai لدي des amis أي أصدقاء là-bas هناك. Il habite إنهم يعيشون il habite dans la banlieue de Londres في ضواحي لندن. إذا هنا استعملنا j'ai وهو la conjugaison du verbe avoir au présent أي تصريف الفعل يملك في الحاضر. j'ai tu as et là nous avons vous avez ils ont. واستعملت أيضا il habite أي الفعل habiter مصرف إلى الحاضر. j'habite tu habites il habite nous habitons vous habitez il habite وكلها مصرفة إلى الحاضر. إذا à Londres j'ai des amis là-bas أو tu as des amis là-bas أو il a des amis là-bas. إذا يمكن أن نستعمل تصريف الفعل avoir لأقول لدي أو لديك أو لديه. إذا هنا استعملت avoir وhabiter في الحاضر. الآن سأحاول أن أستعمل مثلا vivre في المستقبل. إذا رضوان يجيب à Londres j'ai des amis là-bas. Là-bas هناك il habite dans la banlieue. banlieue أي ضواحي مدينة مثلا banlieue de la ville أو de Londres أي ضواحي لندن banlieue. Omar tu vivras chez eux هل ستعيش عندهم. إذا tu vivras استعملنا الفعل vivre. إذا tu vivras إذا عمر tu vivras هل ستعيش chez eux عندهم إذا tu vivras chez eux tu vivras ستعيش ولكن هنا وضعنا علامة الاستفهام point d'interrogation. tu vivras chez eux عندهم chez moi عندي chez toi عندك chez lui عنده chez eux عندهم. إذا هنا سنتكلم عن tu vivras. إذا هنا سنتكلم عن tu vivras ستعيش إذا الفعل vivre مصرف إلى المستقبل البسيط le futur simple. نقول إذا أردنا أن نقول سأعيش مثلا سأقول je vivrai سأعيش. tu vivras ستعيش. il vivra سيعيش. nous vivrons سنعيش. vous vivrez ستعيشون ils vivront سيعيشون. إذا دائما نحذف ونضيف أي أس
ONS EZ ONT. إذا تصريف أفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة يخضع لضوابط بسيطة جدا. في لو فيتور سامبل فهي بسيطة جدا وقد ذكرتها في الدروس السابقة. إذا tu vivras chez eux. Tu vivras chez eux. أو je vivrai chez eux. إذا يمكن أن نقول je vivrai chez eux. Je vivrai chez eux. هل سأعيش عندهم؟ Je vivrai chez eux. Tu vivras chez eux. هل ستعيش عندهم؟ Il vivra chez eux. Il vivra chez eux. هل سيعيش عندهم؟ إذا وضعنا فقط il vivra. Il vivra. Il vivra chez eux. هل سيعيش عندهم؟ Il vivra chez eux. Nous vivrons chez eux. هل سنعيش عندهم؟ Vous vivrez chez eux. هل ستعيشون عندهم؟ Ils vivront chez eux. هل سيعيشون عندهم؟ إذن يمكن أن نستعمل لا كونجيغيزون لأطرح السؤال أو لأقوم بحوار. إذن غدوان non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai. وحاول أن أستعمل مجموعة من الأفعال المصرفة إلى المستقبل البسيط. Je chercherai سأبحث probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. Redouane, non, là, je n'habiterai pas chez eux. Je n'habiterai pas chez eux. لن أعيش عندهم. Je chercherai سأبحث probablement على الأرجح un appartement عن شقة. Un appartement عن شقة à partager لمشاركتها avec مع un ou deux autres شخص أو اثنين آخرين deux autres deux اثنين autres آخرين. C'est assez courant. C'est assez courant. إنها شائعة جدا là-bas هناك. Non, je n'habiterai pas chez eux. Je chercherai probablement un appartement à partager avec un ou deux autres. C'est assez courant là-bas. إذن non, là, je n'habiterai pas chez eux. Je n'habiterai pas chez eux. إذن لن أعيش عندهم. إذا أضفنا pas. ولكن إذا حذفنا ne pas فإننا نقول j'habiterai. J'habiterai. نحذف n apostrophe pas. J'habiterai. إذن j'habiterai سأسكن أو سأعيش. وأيضا الفعل je chercherai سأبحث في المستقبل. إذن سأقوم بتصريف هذين الفعلين. إذن نقول j'habiterai. 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 نقول j'habiterai. J'habiterai. ولكن تكتبوا j'habiterai أي أسكن أو أعيش. Tu habiteras تسكن أو تعيش. Il habitera يسكن أو يعيش. Nous habiterons nous habiterons نسكن أو نعيش. Vous habiterez vous habiterez تسكنون أو تعيشون. Ils avec S ils habiteront يسكنون أو يعيشون. إذن لم أحذف للفعل habiter ولا شيء. تركته في المصدر وأضفت له أي
AS, A, ONS, EZ, ONT. إذن j'habiterai, tu habiteras, il habitera, nous habiterons, vous habiterez, ils habiteront. إذن يمكن أن نقول non, tu n'habiteras pas chez eux. Tu n'habiteras pas chez eux. Non, tu n'habiteras pas chez eux. إذن لا لن تعيش معهم. Non, tu n'habiteras pas chez eux. لا لن تعيش معهم. أو non, il n'habitera pas chez eux. لن يعيش معهم. إذن إذا وضعت il n'habitera pas chez eux فهي صحيحة. إذن يمكن تصريف الأفعال ووضعها في حوار أو في جمل. الآن سأمر إلى الفعل chercher. سأقوم بتصريف الفعل chercher. إذن je chercherai. سأبحث. Tu chercheras. ستبحث. Il cherchera. سيبحث. Nous chercherons. سنبحث. Vous chercherez. ستبحثون. Ils chercheront. سيبحثون. Ils chercheront. سيبحثون. إذن je chercherai. Tu chercheras. Il cherchera. Nous chercherons. Vous chercherez. Ils chercheront. Il avec S. Ils chercheront. أيضا الفعل chercher بقي على حاله. أضفنا له AI. AS. Tu chercheras. ستبحث. Il cherchera. سيبحث. Nous chercherons. سنبحث. Vous chercherez. ستبحثون. Ils chercheront. سيبحثون. إذا يمكن أيضا أن نقول tu chercheras probablement un appartement. إذا tu chercheras ستبحث. il cherchera سيبحث. إذا يمكن أن نضع أي فعل هنا. إذا tu chercheras probablement ستبحث على الأرجح. un appartement على شقة. nous chercherons يمكن أن نضع nous chercherons probablement un appartement. سنبحث على الأرجح على شقة. vous chercherez probablement un appartement. ستبحثون على الأرجح على شقة. إذن يمكن أن تضع أي pronom أي ضمير nous أو vous أو مكان je. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.